أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسنقصن تنبلنا سين وجنا دو كما نغتي تنغتي دو سين نيوندي من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ننجمو ميلادي ننجمو جاتن دي بغسين نجمو باللي دو تنبلن دو سين تمون دي أقصو سكن دي أكبر والله سبحانه وتعالى كان دي خير لأمكنا دنجر نمبوسيري هو قصو براكين نغني والله تعالى دالين كما علم غنقطو كتابك بالله يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عليم حميد نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى نعم سورة المنافقون سورة المنافقون منافقين بينكم كبنتين وسورة بيدي وري الله سبحانه وتعالى سورة كينغ نتكي كسبنا إلى التقرأ كينغ مدنية سورة نقول ينقم مدينة النفاق كني إظهار الإسلام وإسرار الكفر نكى هذا منافق سري الله نسرهم كهيلو باني أصليا أرمنا منه إلا إما مؤمن بالله وإما كافر بالله فالمنافق متردد ومذبذب بين المسلمين وبين الكفار المنافق الجماعي أن تكاين الإسلام نونا في السر كندون دي كاهرية منافق كاهرية هكذا منافق كاهرية لكن أبرين نغني إسلام يحكم عليه بالإسلام ورا وصلني أو صومنو أو هيجني أو جبكنا أو سدسهم كونو سلام أقول سلام قول لنجوا بينانا إذن أبران تاكو كنا غندي أكيدني سلامي anda ho beja silama kunya naragana anda faina kitten kutu anda jeni nakatu nakare yuhkamu alayhi fi hayatihi bil islam wa kadhalika ba'da mamatihi akal lempal le khadi kite nyana kamati silama kunya abran ta ko ke dia kay makatalle ma be gana karani kay mutwa aya gana kara kadi islamin kay makatalle munya na khay aya kunna hurjanya taabunu igwa gani ko islamin kurja gani jabe لكن الكافر إن الله جامع المنافقين والكافرين الله رب كل المنافقين والكافر نو الله سبحانه وتعالى إني سكه نمي جهنم يانغ كتانيا بس كيسون الكافر نو إن المنافقين غريب أنا غير نقول في الدرك الأسفل من النار جهنم أني كيكون ينقلت الدرك كأني أنغا يانغنا إسكالي بيجا يانغنا جهنم يانغنا درج كأني إسكالي أنشكني الجنة درجة أنشكني كموني فأما جهنم أن يانغنا bipi hananga kamundi hilla ningo ke ngure sikaninga ke ngure nyirundu be ga jahannama bipi sure jahannama sum pasuno nyai jahannama to rendo ame resu yang anano nya Allah ti munafiqun anano nya Allah kan tanga munafiqa ko ida munafiqa ko nanya silami ngamo silama ko ndi anta silama ko mulla anta silami no mulla anta Allah bunda anta dina mulla me anga fukundi du hada huwa nifaq ida kamulo garo no sura ke di inshallah fay sun khason tambille nyar na kutenne wono dangani name de mana me kan ni name simman ni name hakale nyang kandi al i'tikaf al uquf al luzum fi al masajid jalli sun khaso ke gasi fare alayhi salatu wassalam sun khason tammo asun khaso hana gari madina sanata sani hijri ada sun khason tammo hananya i'tikafu nya misiden tammu ngatimme asehe sahaba nda tiba ho mo itana kana ada tamu filandi nyai kenya fatim melek tam filengo timme atiga hobe mundu Allah taani kaane ana tamu lagare nyabi lailatul qadr ana wuturo ke tam filendo bane ngoro pare ada sumpa sake mu manya itkafu alayhi salatu wassalam sinahan yelli ke ngodangi sine so watta mu lagare kanya na mu takifan fil masjid na ana kenya na misile nyadi ani kore ngullenia kaso ke ko tenda wana helene tamu lagare kanya ani kore ke ngullenia ko to suiga no helene
idan o du ko te so ganya na gelle son qaso jobra alhamdulillah ho hanani annan na kane siti sun qaso ke jobbe o ga kebe nahila nar kam tamilo bane ga ni tamudo sikwa ga ni anna tigiti kenke ga foga makka hay fo ma bagay ko be gam pasu kenga kenni na arakan no hari arakan no hille kai na hari na atul kai na hari lere kai na wucine kai ko be gam pasu kenga na tamu da qur'ana ke qarana timman ni tamu la gare ke ko tasu hijbu tumi na ken qara na do na hilada ke ke nyam pasasu do ku tammi ala gebu qur'ana timman ten idan an lailatul qadri an okana na wuturo ke serebenu itikafu ngam sere ke alhamdulillah serebe mo siro dengan na itikafu nya al itikafu allo no misile ke adi makko tangan timme mahaqatin gan timme anta bakka misile ke anta bakka misile ke ibn ali nam pese allah batte qur'an qarangen do salle do allah hin konge juma nganari na ganya di majal malikan ko kunti juma ngananyi miside be juma gantano juma ngananya di wajibe nyani faralla nyana ambakana daga juma jallo ko dan kelbe misiro kutumi itikafu nganya nasudi mali malikan ko maka ifannan daga nya juma ngasale ni miside ke be dia wali juma no hilli wa hinna kane tay ko juma bane ko hinno kane akenga nyini itikafu ke di kuntan tallanya miside ni juma ngasale no ko kenya halanga na boguna daga juma ke sallisu al itikafu ke bono anna wutu fomu ke me hobe gan kende tay dan ke digame kenni anga itikafu nyana miside so anga na nyana miside nyata tanya na kari de khilwa kebe ga modi no maka kenni hilla kapenya na an kan ni kompe da ngano ay Allah mata hedi ken kenni khilwa an qini ni miside nyani idan juma nganari an mo gilliti miside ke ina daga juma challi anga baka juma ngar ni miside jari digang kende yan cha da diga menju juma ngada nyino ko su anga itikafu ngam miside be juma ta salli nano wajibi farla nyani juma ke ango bakara me juma jalla ango gilli misire ke ari anada ko juma sal juma ngana salli ango ina kata misire masum qasom ki la garen kan idan na utulen ki ki ngana khen nan daga wara sun qasom ko ta la garen ki nga khenne lailatul qadri na ayati me Allah da sangi da Allah gollo dum dai idan akhiru ngayre itikafu ngayre ko ga to sinesu ono menyai Allah ka ganyen ka Allah nyani na ka me fi dhalika falyatanafasil mutanafisun sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi o gam ka me firni ko be na messo sadi na daga kanin mundadi kenni Allah fi banai Allah gando wor jalai na suratul munafiqun chora yang kam madina na fare nyino hijriyam palle ayanu tambilu bani Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Urufunu tamilu kabu kalimanu nagati isuni Allah tukonya subhana. Nah. Ja'akal munafiqun. Allah Ta'ala ti munafiqun nganaranga. Idza syarti. Munafiqun nganaranga suruku benu yuzhiruna lil islam. Ngo silama kumbangandini ti sellahirunga. Ira kahira ungunda isondo mendi adi jiko unganaranga annabi mbayita kumanjunya konanda qalu nashhadu innaka la rasulullah anda wore munafiqin mo gonni kayde ilati annabi da o sedene nashhadu go hobi khilya rabbil qannani amma rewti daru ukhra mo gono soli karal da hinniya igara kida u bagandi rabbil qannani na su faccari sone ga qannani Allah gandi baraje do mani ilati nashhadu o sedene mo waddan kana modatu awre no qotta ke urani angati ashhadu har sikka sundam magadi kalimatu shahada ke adil ashhadu alla ilaha illa allah na ko garen kamma andar gari ko annene ni ene munafiqun lini ke gari ko annabi da ina to wasere ne oddan kana kon tenga yi go sondo menga innaka la rasulullah na tanke muhammad allah faranya na munafiqun ni kenya na dunya nda sere sere nan confiance ni lui hoyi nan tonno hoyammi kana sundima ananyam konna ko tenne huwa aladul khisar qalla hayrini itongundi igara tongun ko fobe ani garani igara tongun jago garebe kamana ko litai munafiqun ngana ranga watino sedeti allah khifare nyananga wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah watuno innaka anke muhammadul rasuluhu allah fare nyananga wari garin po hanan do tagu manco burem po hanan ni osuga hobetu sirdo sirema mi kuta sirdo sirema mi sohi e anke li mena ke kona kona garanta ko po hanan ni
e osuga serebe to wa ma to wa abadu seredo sere mamme kutani nalli nanti wallahi gedi kare hulana amba taran jira kunya kada gen ko do konda me kuta fare paran na gonni munafa do ko dadu ido konda be so ibilla garni kuna fare nanti o ko matu nanti allah kai fare nyana ido konda be so ido konda me walani ido konda me kuta donc o kewa koyni nanti kumbe kada ke diga me ko de indahum shakku fi risalati muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nubuwwatihi ikumbe faka seheti kayde sikka keniya sondo men da nabi fara na woni tagu man jaburu hanan ne kiana allah subhanahu wa ta'ala di yobo ikunni garanto nyai kunna maka sereti ke yalla imme wotu ifare nyana anyame kunna maka sereti wallahu yashhad innal munafiqina lakadibun allah wasedene nanti munafiqun ni garanto nyade Allah wasere ne jalli kunga ti sede kun sede keni garanta kunya Allah wasere nanti munafiqun ni garanto nya de iga kibe kono kenti ade yobe kono da kandi atiya munafiqin ga ho kono da kenta kebe ga yanta ken kono da abadan hada huwa nifaq na ittaqaju aymanahum junnata Allah wayni somburun ko annabi dangane ni tagu manca burun ko ittakhadhu aymanahum idi kuno ko araga junnata junnatu qodoro anga gajampo be gemunini anka palle manga jampo ngamma katiyang sono ko nati qodoro tangaro idi kuno kunya na du tangata wari nda kuna akun jalamin da islamin da kuna gare kam kana sakhiya kani diga mullaga kani tinton didu kani daga akhiru kani daga mu'minu noy fobe gan qawrunan do islamin ka kana mun daga dinena na tayyib al aqnas bin sarif aken ni sire annabi confesse ten ganye mo siri akada ke beton ko nafiqi nyani khafare mo nyatu koy digamen to do sahaba non kutto annabi ana do annabi tetunya ita ana do annabi karunya ita na daro na susa an woti di sahaba non de ana annabi to hay nga yang akko tabe nanti sire ke be hay turnu dangan nabi huwa la alabdul khisami gajallim masunda ngana ba Allah da haiba batten dia ga giri aga mame ada gante ija sa'a fil ardi ija ta'alla fi al sa'a liyufsina wa yuhlik al harsa wan nasla amma man den daga gante aga yi soante no yogo so sabo no yogo te no ada imbel ko ganana ari ya hayse da boy ko yikille da ken karina na Allah subhanahu wa ta'ala ji golle ne ke aga na haybeta ara fo ko non aga lebu ta ara fo ko non ida munafiqin manyade annifaqu ko soni ko gada wutu da asahu hobe o kannendi bo ado raben kande munafiqin ne kebe tabana ko soni ko tini namamu nyada munafiqi name kendo munafiqin tabana ko nan name me nyakali munafiqin so be ga kande ga soro ngallami ana ko diga mu muto era ga kinyani dona na dona ko kadi ga mu ta na kinyani serbe ga na hom ko nyam balle do ko le be ga makkanni ga makkat de benni o ga jam balla dara su ko nanda yo bo ana ka ke bar ko kinyani mene taibo keni namamu nya ken darno al janna la yadkhul jannata namamu so ni kan anadi keni lagande darno al janna so ngonna tikkiyan dindana kama ka gaide kadanya jom ditana mukuta ada wadaga aku to sikandi so ngonna tikkaramedi kalli munga nyanta hatana kay amagati babe barna ka fidu nya kinyani me aga ka bonon ni meda keni namimenya me munafiqin ni serbe gara dunya islamin ngana ko islamin kanta sila ko awa bonon Allah subhanahu wa ta'ala ti idi kuna ko nya tangaro ni nya ko fanga ni rodi islamin ni daga islamin ina sagiya tasaddu an sabilillah iterendi bakalla kille ngoto saddu terende nyani ha na honte na kille tan kane ina sababu na geno kodi i golli madina de do faare mbatti alayhi salatu wassalam odi bon sallallahu alaihi wasallam na ko imman ke gaganya ko be nyana juman ni kundu tawra nya duran na nyamaka tabaren gonda man ko annabi bi sire gani bare libire ngana kinya annabi bi sire alayhi salatu wassalam mihrab duran dai ko marab no be gam sire ngaken tai lakenta kane lakku ko libe ga karo musugar mut lakku bar mut ko nyandari ni ana giringa cigi madina ko kaya ringa ke soronda ata makka nambarai allah faare nyani allah nabi bi menyani ana nabi ko na jakki aro ko anda bismillah re kama ka ko humo kay o kundul liam pasuke ka dul o kunda ko pasuke ka tak
o kum pay biam basu ke ga haybe ana faare jakki na marina ko suindi inan annabi daga in kipay ori yanda bismillah khonni kanta madina na faare baka alayhi salatu wassalam sere sunta ina sahaba non bonondi o warna khisa dum masora kadi munafiqun jora jani Allah subhanahu wa ta'ala ti ini kune kunya na ko hanya ina rubbi iwa hera yana soronga ntaro no salama ko dama ko be fasaddu igsagandindi bi mani da killenta ke soronna nyille bakado annabiya an sabilillah bakalla killenga innahum sama kanu ya'malun Allah ti ku kombono ga kenya na de silama hungan koto khima be gai sirbi ga kenya na garin kama an golle masiro de ko be ga ko kisume be ofani sirbi an sabun den dallai mu'mini katanga anta silama umulla mi an gasuma ange magolle bamu de na dakundu dulle muñi khafu anna wakile nan sala jira gena ngiri nan salido salla no khafu aqul len nan dal abbi andamulla mun a golle bure ñene koy Allah subhanahu wa ta'ala ti igara golle be jama gebude serenna dina appliquer na golle ndabari nan compertay mais islami ta ken ho bure ide anda du tambinde khafu ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا Allah subhanahu wa ta'ala ti igati kahir nu nyani wari jikkunne ke aken cababunni bi annahum nanti munafiqin ku amanu itomondi awre heti le bari ganga holli i sondo men de la amanu bi alsinatihim la annahum nataqu bi kalimati shahada amama rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini tawu fare muranati ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amanu bi alsinatihim thumma kafaru sagi kafiru bi i'tiqadihim wa qulubihim wa a'malihim igollu gundagan kolli sondo me kafir bu nyani فطبع على قلوبهم Allah bekhindi sondo mun kamadi sondo mun tere فهم لا يفقهون Allah subhanahu wa ta'ala tinda famini de e kunta ka famunu de iran taka yalla kallem famunu kenya halle qur'ana wa kharange i karondi urondo ki surtu qur'ana khay ay na yang rasulun kam sallallahu alaihi wasallam batte ndana gara itro ngani kam karangana lini qur'ana gara go fare kenda karni qur'ana ka kesu kamma ikunni munafiqa wo kede sondo men bekheteni fi qulubihim marad fazadahum Allah marada iran taka famu de annabi ga diga be ko wurondo kiye afami inda kiyene kun jondo man di hakkalenga وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم Allah subhanahu wa ta'ala wa yidi tagu mancu ko annabi nyimmen dangani daru munafiqin ko bane ba ai maduna gandiri Allah be gara tagi honun taga ana marken ko nana nan nimoro ko nan marte kilin ko nana angaro kungori ji kun wari serebe bane munafiqi angara mu'mina ko ji kun wari serebe mu'min angara salama ko ji ko Allah gari ko angari wari serebe muslim wa idza ra'aitahum annabangani ngani iha to ngan kabakono to ujibuka ajsamuhum iha to ngan kabakono ko ifa to bale wonanda da iga salama ko nge ngelo do duyi mo ko be islami nyiramu islami comportement du mo ko mo gonde na islami ndoro digan cire adi annabi da ngani wari igana dugge mun islami nunga angoto dim baso islami su iga birana no gonde basasu to ujibuka ajibuka de kabako bay fonna linganda na linganda kiande atto ojibu magadan kabako angani ngari iha to ngang kabako no وإن يقولوا تسمع لقولهم inda digam anga terin kadi sehenda de wala nabi sakon tanya ko munafiqun be ruga ni fare jamanni alayhi salatu wassalam igara du sigindi annabi da palasi be igara du tinto de annabi ya muhammad fibe ganari annabi gara declare sobe e ga presenter na jabu be kiri angoti ni keke ningul do kono malla garni na annabi ko donni na tagu man jun ko na soron kare kare da fulan do fulan na kutte tagu man je ko ngara kus ko ri sere su iyani diga na se ya ngi diga men trin kana de wori nenen nalli iwalli mun ko no to mun nenen kamma yabo kayga kebe ko do dama kada kille na كأنهم خشب مسندة يوقو خشب صلو خشب بالخاء والشين والباء خشب كني صلني صل بيانغا اسيغيني او سانغالين صل خشب منافقين سلامنا نقولوا سانغالي angana solle ka baba agar sangalle jigeni ko munya daga gi soorna solle ladi
ken solle an cikki khani khabbi na tigiti me ana sangalle angana la hina solle be kai anna sollun na ganya anna kumme tanaskhona anna solle la kenya na sangalle ga de man me munafiqin ni solle nyangari na sembe di sangalle ga inda kumme de kenna sangalle de mana khenna mana de mana sikki ay sangalle angari na solle jembe dai kenna sangalle de mana khenna kamelli ni nyen ci hitana de mana khenna munafiqun na islami jaman ko khusbun musannada solle ina usollunya islamin no hondi angoda sembendi sollen jembendi anda ho osirro na fogo ndo kay anda sollen jembendi tagay ngaw anda sembendi kombeyo anda sembendi sangalle ngaw sollen sembendi kenta ho ho nyana bonondi kay asembendi nga hobi anda ho kinyana ina likke talallai walla na tallan kanundi walla na tallan magan e wasilama on islami khunno on munafiqin mo nyanike ikunga ka annahum khusubun iwaho solu musannada kencem bentenga na tugan dengani yahsabuna kulla sayhatin alayhim yahsabuna kulla sayhatin iwason ko sunjiki iwa mankan kanne sunjiki ikama ay be gana yang qur'ana di mankan sugana babu fi sugana ay lembi lega karne ikunna simana yadi na simana ay tuna di kibare be gana roda ga habe na simana yadi wari hibu nyangana akile mata wasi mana aya gana yang hakati su ahli ya khibare Quran nabi gana ti menye hakati su nesi mana iya hiyo bo ngaibe ikunga yahsabuna kulla sayhatin iwa mankange sujiki iwa kharu sujiki alaihim nantani kunya kama humul adu fahdharhum Allah ti yadi khonno ngade munafiqu ko de khonno ngade fahdharhum amma gonti oti ihdar al hawa zalim mudama wal ra'i ينات احذر أما غنتي فليحذر الذين يخالفون عن أمره في آية قيا خبارنا النبي كنيا كانوا منافقين كنيا كاهرين كن دبانغان دي إن تالله مندا إن تسلامه مندا الله ركول الله أنكا غنيا أنكا كني سلامي سلامي كني كاهرين يدي كاهر أم بانغان أنكا غنيا إنتا كاهرين بيغان كونه بيغان بانغان دا غنا ودا بانغان دا ورينا أنكا غنيا نكينا أنكا جل ما نكينا مخوني بيغان دوكا nanti kana nyana kenya na khonne ko bre Allah subhanahu wa ta'ala ti fahadharhum annabi am mo gonti ade nafiqun tin tanyi fare ngasiri itin tanyi annabi am mo siri annabi kiti sakhun tanyi kam masiri talima comportement be ya gaddero be tengene ni annabi ya iga diga jinu be konada iga la lingolo ti hilu be mallaga ay nyam kane na ji kubrum ko na taguman jom ko dia ati annabi dangani am mo gonti ade kaniya de kekannya amdu krosia nah qatalahumullahu anna yufakun Allah dikari awrani Allah ganda kusuro kari anna kaifa amana nikenya kam mo woni yufakuna yagaram ko dundeni wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah angana tidangani ta'alu kari yastaghfir lakum rasulullah Allah farin na khafari gesi mure nyaada angana ke ko munafiqun da wari bon sololo ke sora de Allah akhi salun ko da munafiqun kuttu aga da toran de benya da nabi toro sa ke da nabi toro ke da islamin toro ane ta munafiqa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ati angana tida khari Allah na khafari Allah farin na khafari gesi mure nyaada Allah nyaga nyampa kama ina mariya lawaw rusahum ini muko mila ni dundara hona waraitahum yasuddun angi walla yasudduna iga sagere bakatto muke wa hum mustakbirun nani konni dundarunya wari iga ga jihadu bedi ghazwatu banil mustaqi akani jihadu yi munafiqun ngabbanga di mughsiri munafiqin qagabi gabi ngara ke jihadu kundo atu banil mustaqi kabakonu nyangadi Aisyah qisatu hadisul ifki isunya ke jihad wan wan daga jinga lansari gange ado muhajiri parce que soro kili makam khotom pilli hari sonin ko ngakono khrisuma kono nanti sere mo khotom pilli kama khidenge no ina balawnya kiyana bay bala keni kili makam khote kamitu walla suboran toro hilli bane sun tambu ngane kaga ne hari kende ngane naro sere tara daga kama khadi me daga idaga jiwti jihadu ke no ngai daga jinga la sari ke ado muhajiri ke ida
jimputu mai diga mu magari na kata muhajiri ke fatenga to wakada baga toroni bagul lansare ke torre magara kana ada kampung ya sembe daga giri aku tak lansare kampung kere wari al arabu jahiliyah ni Kenya kaga gajata ko ni sorong kelle atiya al ansar lansare kampung kadinde mai akhirnya dia muhajir kadinde ma daru angana ken kota gonda mundo idang kollo nyani ida hawa be berade de ida gida me ida hakum masaqairi ida yang kollang karan ta kato muro gare ko ni manindi warame jahila ko ni igiri annabi kemi alaihi salatu wassalam nan jahida nan jo hada manda ngani mi gamurono yo bunu solodo kibare nga kinya yiti kari anda kari katwa ati ken khanya ati keda kona kada ito do kusoroni sammini kalbaka ya fulaka angul lenyi gande anna katonde anna fundi ananyi miara kana ku mamudo di dango soro kwande ya ho i madina ere ni gandi ni fogundi yo ki sasa ke sago i merkata yo gunnen ke ndire jihad mo ngora bugu madina kanan ka undo grisa unna yama woro na ya batten ho ki nyene madina o goro madina tam kunwani ho serebe ga ibe kam mankande khata anyi gande kutai ni namad lansar gam fon suindi hingga bange ada diga ube noko ini kiyan dia nabi Zaid bin Arqama akenyo Allah sargal kenya ne radhiyallahu anhu ada diga mu kiyan di farenga da akhiri aku deh suron chokun tengai titir ngai daraja ni don solo kebe gari khibaren ko annabi nabi ga ay mesayati mi me ya wonni meraka kiti mallaga kiti Allah kada ay nyang kande ni haiba suron tadangani daga Allah farenya ga na Allah nyaga ndangani kafarenga ke ngara gollenya fobe ga makkemu ngara digal be ko makkemu ko na ro madina sire horon na sire lo to magandi donc annabi di muhajir mu nyani sire lo to madina gonni sire horo daga annabi me wayam panam maka anallah nyaga Allah na yam pam maka yo nangirini tam mutu nan daga cerata dum dara la daga ngade ka wadun della daga ngade am pingal sire be makaram tay ay amadu ngay Allah subhanahu wa ta'ala ti awak jelli idundira ko munafiqin ka wanten ga duyi dundere ngani mo ko be fadi aga da honya serebe aga bagai o kana daga saka tangem be serega nyanga na ditongu tongu fulani am bagai daga nan jiga ya to ngam makade an ngana fina age mo ko dambe sura kennan daga nan ti to muti maka iga jalle manna ay fenyum ko ladai nafiqin ko nyani haraga re ga tuyi nan ti to munta ya maka to ko kundunya ne ka kennan daga persante nanti tongu iya mahanga ay ado ken tongo hoy ay men qore ni kenna angana tida ta'alu ghari yastaghfir lakum rasulullah Allah farin Allah nyaga kadangani khafariyenga law wa usahum ini mummelani dundara hudo kawadun tawda anni wallahi wasagene wa hum mustakbirun nani dundaruni سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم الله سبحانه وتعالى سواء عليهم أنجلون تني كم بقول تي النبي سبحانه منافقين بينيا أنك الله دينيا جدو أمينيا جدا ينبيو يبينيا أستغفر الله لهم أنه يا الله تقبل لأن حرف نفي ومصدر واستقبال لن يغفر الله لهم الله تنتا ينبنا منافقين nambire munafiqin ankara rasulun dangani inyagi da gafariyenga maki inyagi da gafariyenga inti to kono de o gabire munafiqun kam manankara Allah subhanahu wa ta'ala ti gafari jesi mundi entai hari annabi ndinya ga tanyere tay intai fanima ifo ni ro jahannama no na inna allaha la yahdi al-qawmal fasiqin Allah tanya mari tokana kandana de rebe galla nyamaru tokono nangolli tilingu isago ilada kadaga mogo krisin killu damben daga mogo deben daga mogo duna ga gimulla duwa bedi marenga gemu hobedi harabare mo ngagemu kannu be nudi o gara trasi be nyino anna Allah kallen tokono nangolli titagi hon kallenga walla nyom killimu kabanen dinda killem ko inange ngade nang kandar janna killen kam abada fasiqin Allah nyamari tokana Allah tak kandana هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله bunu sululu aya diga mulu kude aya ni ikunya ni soronga munafiqun jayanya ni yaquluna igatini la tunfiqu kama kana faqandi ala man yammin kama inda rasulillah hum be nugal la faren ko ngawra di muhajir no be nugar ni wara annabi alayhi salatu wassalam gari madina la hidu muti halle tahana be agara akha kullu madina kondo muhajirun ata hana ananya kama sikisare kunya nyino batendi nasre banisu ati kagri banisu nam
muhajiri bani ko anda nan daga kan anyi meda sumbana ho ganan kalle kana ta kalle kenya kamo sikki serena jemre ke to hubbe dunda da nan yang kadi sere itiyo iga bismillah iri ido fo mari hari na hanti ma o ko an madina ini ya iyantini la tunfiqu ala man inda rasulillahi ko gari farenya bangenan tiri da batte tiyan nabi nyimme nyani iri addinan ni sirem maka nafakan nya kam sirem maki hari humbe do yang kakai kamaki kan ni hatta yanfaddu min dasaqi ori garanya ikan tayene suba kayya ya hate kana iya itu mana man tayigan kita rija tiranga indai kan kita no hutana iwai ne kati kanu ngakoi parce que banna no sorolli do annabi batte banna horonya ni bakka nyogongo mo horolli banna horolli kulla to dulle mu ni koy kaga na kai gande kutu ko ibasa ne kati karam mi ga sanki agara to annabi bane abane na mani dina da barni na fi no ngara en ne ke jamma wonya fai nam kun kun chanki bakanga al huda no wan nasara no ida kuta kidin ina mutu nonya ida na hanga jana ina jama ke sanki hudian don nasara kafir do dunangumo intanga jana mo gondi gari nanyi mo be intanga jana kundu ngaba iwaduli ngondi ranga nang kahanga nan dema anke nya kan gobe sallan me ifanja ba ke ara kana amari ga ko jamal la koy kona injuri inari ora ga dema ji sirentama no portable ina ga dema ora bulun kinna kai wa kuran kinna kai kona hade mana na ka bugu me kai di kabire mo ko ke manya kinta no kenga ya mulla nakare munyar ga kai ya mulla nakaya kunyar ga kai indari sirebe gari na ngati o war o mulla da kana meri me kristo ha junta ka kunga de awre ni ka mudde be gumu o ha junta ka kunga o ha junga ya haruma kana kaya kunda kale nya harun de ini bana na gaira no ina do ha junna lebunu nyai zonu kada lebunu ba na kinya de kinte de kristo de na gaira no ilo kunya ngolli ni do mai ini karamundi ini sino li mundi pandan diza sino tammino hodi tampille sino no hodi yarun lebun hore hodi mi ya hodi wana sara gadam hodi ya ka iringa jam hodi kiya indar ni go gumantar ni nan kallagam ucenga na illa to ya harukuni ya khallai anke nya kenda kadrin kala angana diga mo hido kata wati illa luwa amma mo ko dan le nya kare ke be imana kri bandam bangan an kri meri bangan daga Allah kenda dare la gama sikkan kane na kebe ko antaka dugane ina lemmun kita ina ya garun kita mi ganda soron kita kay mirbi hakundin kanu imme be lu keni gato srebe no khale lawa i galle mutu karama ini kita igana irin ko ta sunna ka gajai ko ta gwari ni gari nan de be ke imme di anyi medde be ke de buben ngano de ina ti kenta ka gemmere parce que o ko da ka golini do be o do kana ko ke o da kana ke na ko daga killeke kenta ka gemmere ina ho arti ande be ke ka gani duganai ina horo ndi kadde bendi kaga mani dugene kebe parce que kadi kahide idanga jannan kita kaga ron daga kille jene kal hodi ron daga kille jene Allah subhanahu wa ta'ala ti igara hobe ko sorobe no yiti annabi jama ke be gade khama ka fare ngade umma ti garante kai me a jama ke oni kumai gande mi ga sank igana sank ya bare ga fo sembentai hatta yang faddu mi gon sank bakai akaron na durawo kembero gana gira kan ne maga wanya no sagonga walillahi khazainu samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala ti trombe de kam mukedo nyinye oti khazinatu sohera anga yokken marni no gombe yokke be amba junta yi yerdo waga daga yerdo cilate na antelle kello marandirai kenya to ni khazinatu no gombe ta hu wanna rakaso makhzanu arabin kanna nyadi an-nasaru ni karaga qara arabu numbange magizan ko ngana di mangazan makhzanu kani gada illa khaynu kebe khawu kebe ganu kenyan khilli ganna ni ga tabi Allah subhanahu wa ta'ala ti kammu ke do nyenye ne man sohon tenga no be so dun konna ti mara anga fom mar nan no be kammu ke do nyenye mara horo amara ndira horo ne manungo marre no be kenni Allah hoyi koyi ini kinol lagate ini gandul laga sahabun ngai magi kinya kammundo nyenye ne manga gilli dingira no be ni sohon tem maran tengano ikum fofe Allah kallanya ni walakin al munafiqin la yafqahun kam munafiqin tafa bene de munafiqin la tahabu kona da wurondo ke Allah kallen to mai ta kemba yaqulun iwatini la yurjana ila al madinati
ogana sage katta madinai la yukhrijanna al-a'azzu min al-azal ma sir khorongo bagandindi bakka madina di al-adalla sir lokonto annabi di soronni sir lokonto ikunya ga sago katta na lansari ganken katu de billemma tungallemme mukura naka ku ngalliyano jenje ko jihadunga o ko makiye madina sahento ba ko gana kiye madina ona annabi do sahaba sugari da batena sukata na subagandi madina ni illa ni katti de bunga illo konto nyani o ko ani sere horo aremme abdullah ibn sulur kenni mu'min kala sidenya kenna hil hore ay nga yang kana haibandenya nabi alaihi salatu wassalam umar bin khattab yari ati ya rasulullah anta killen kirona na hakiki kannen kutu ati soronta kono nanti annabi na ini sahabatun kariya igari arab men qariya nabi sallallahu alaihi salatu wassalam abdullah ibn salur ati la mugun nan tanga mulani habakari gelanga mulana kar suwa nyamaru kine imme wa kannen kutu asako ko ausudo khazraj ilan ta hayni angana nyamaru kini serebe ada akan nem kutu iya bakari dana ilan ta kamam bani de ila karniya ilan ta mulada nya kafir ya silama ko nyamaru kini mai warna in bolla gina ati tamulla Allah kamede nanti Muhammadu Isa barun karni kigari madina igilli qadbatu banil mustalaqi fanka khore kutundi annabi alayhi salatu wasallam gelli ya hange ngamagirati lengi uro nganaro sirem magiri battende de sirsu to wanna magiram battende fankandundu khore giri igu bani anda sae ti daban daga giro daba ke battenga hanken dawtu na daga majabane tan illa nga karan nabi ti nahi khore yang karatalla kum bure kara madina igari ida di sirke be kara na khore igari madina kampallenga arab me ke daga sigi kille dari ka hambosi awsiki har mangari nan dangi habe ke gare ada ka martakan ati kono wakani atan nasi anna faren duwanari annan kitella kitende nan tanya ni sere lokonte aken ni sere gore ke ngahinan kanan ay mere siga na faren aka ka han aka ne annabi gare alayhi salatu wassalam ati di haba ke siginde ke me ara nasigi anati sasa iki ani sere lokonte anke mamodo ni sere gore anaken ko mina ay golla nyirane ay wa dugena Allah sako sagan nabi Allah subhanahu wa ta'ala di yo serebe gara khorendo al izza kanan ka hundo sere khora o ibe gara duna ambiance kay duna na burendo duna kanan ka hundo duna mare ay dina kume nyani sere khore Allah subhanahu wa ta'ala di kammo walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin Allah tin beronta kunna Allah rade Allah honi sembe kunna al izzatu yani al quwwa sembe ko honi Allah e walla rakini fare annabi nyimme sembe nayadi deronta honni Allah kallanya sembe ngano ko be fankanga no kumbe na deronta honna do e wakenna Allah ma Allah tida ko tida kini fare ida ko tida kini mo meno deronta honna ko bare deronta honni Allah hoy anga mulanna nyakumo dere inna akramakum indallahi atqakum anto honni te Allah anna dina ngollenya na nyaaga do fare mbatte tu'minu billahi rabban wa ilaha anna tukilu annabi anga batube nyana siri anga di warang kamma qawliyan wa fi'liyan wa istiqrariyan anni nya wa annabi gadi nyama oba gadi ko bo ila kembira kana nya sere dira Allah ari duna dun ko nanga kaabe dangi maka jasante haranga debe be dangi maka fallante angi maka sere rakatunde Allah bangi ko bo hore ananga walillahi al-izzatu dirunta honken ni Allah khalle afaren khalle nyani mu'minun khalle nyani walakin al-munafiqin la ya'lamun ganta munafiqun takento no dai munafiqin ta to nanti seren nak dero en kita ngal lamping tuani Allah nan dero ya ayyuhalladzina amanu Allah to ngondi ton kire seren ko to ngondi la Allah tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah agana burunna maga kasola ali ilhahu kenni honnam bartan fon la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah agana burunna maga kasola de Allah subhanahu wa ta'ala ti agare munna maka kasola de bakalla hin ko nga na burando lemme ni jarabu nyade inna amwalukum wa auladukum fitna angana igana na bure kiri serebe na bujura na buru siginde sogompo na hungume hada mure min gonna bure kitta hodi Allah ga dan mecce nyangai
agada nyam mecce gume dambe suyi li hinda na nyananga mekanisa nyananga soferi nyananga anna bure ni kenya de angor nyallakke amma ka barkan do Allah bati en ngade amma salli hafade do ndam magade ma gara da batte de amma kan dinam po hobono agana buru kumma ka hasola maka barti kado Allah bati en naka kado halalen naka kado tumun naka kado bati en nya ka sire kamma agare mun kade wala auladukum wairi sahaba no nyogo wano islam no nyogo to ngonni makka ka hijri anganya nangiri nan daga do annabiya alayhi salatu wassalam madina nan yakun to nan lembun to nan na burun to yogo no yakunya sababu ikori daga yakun di banda yogo no re munya sababu ikori ya gembo ko bakki mo soro go no di mo gonchiro ndia bori ampo ko nan daga lemunga seni daga tenga lemna muccu no gonjongiya ikori daga iya kundo ya ganji antele no to kundo ikor daga serenda ho sugandina Allah kam la anta gare sugandina Allah kam anta na gure sugandina Allah kam anta leme sugandina Allah kam Allah kengarita ambo gene bakka ho bal anyi me yonki ki anta sugandi kara inan kari Allah to Allah Allah kam yo kembere keta Allah subhanahu wa ta'ala fatigu makkan ganya kusoro benu islam ko makanya islamin de benga igari dani ido serebe no gani khawana igaro dina di do me igari muhajira igari madina inya tuwaro ma inya islami khoronga nallanya nanya Allah ko khoronga kun ko sajjala ginyella di katire mo koy adi yakku benu gani sabu ini banda lemu gani sabu ini banda Allah di jalagi na gai meno ide anya kanya gada sababu Allah ku de danya kanya bat ari lempure mpai daga na kiji batu ngai gira tuanya kayde anyi go gore ya garenya gada an kaba honya na ya garenya gada cuina ho da bare kabilan ken nan ta hundi nan kanan yan de banya gani nan ta hundi nan kanan dan lo koso bas kan daga do ya gare Allah subhanahu wa ta'ala ti aide mu'mininu haya kunna kana burun nam maka kaballahi ko ri maka khasola na kan pese kaka kontono Allah dina siginde ni na togun ko ni na Allah badi mo ko siren cikindi ya gare maka barta ko ken na lemme maka barta kado kenna kadi na kumanya falu jal serebe ko kenya na bure ngallo na Allah kose malemme ngallo na Allah kose Allah subhanahu wa ta'ala kum kamandu ane kumanto ngade fa ulaika humul khasirun al nabruku do lemmu al amwal wal aulad zinatul hayat dunayam babonya igadang ngar Allah kute ngata mandi nanga bonoti ata ankume ampere Allah gara khairi bekida ampere da ilaw wairi ya garu ni dunam panandi angana daga tarikhinga ko be gada gana wujine do kamanja to sine ya gare mani ho be dunani har bani na dingira do nyogo ni hindi sunum maka ho nyo kuntiare arabu num maka ndi wari lenya gare angana lenya gare jara ho wayi bante jeri dairi daga biran jembulu am pasoyi agam koren ko ya gare mani kontan silama ko nyalli na titirillo yagarenga na yagare sigiran koy na sare sigiran koy ada hakke na lenya gare man nabi gati mani ala jariyataini serebe na lenya garu fil libran ni soroga ni jikuni ni yakhini ina nyanga da barta do Allah jahannama ndawari ina sagal lenya garu kanna lenya gare mbare ngana kita na kipai na soroga na nyanyong kinga parce que jaga sila arjanna wakita dai surtout aga nyilloi lenya gari mbane kana karaibe da lilenyu gani lenya gari gani ananya barta do Allah jahannama amma sigira al janna hay tahta aqdamil ummahat ma silama ko nyanda titre lo yare ku garando be no hay garini ti droit de femme droit de enfant ku ama yare jati hari bane yare ni gagane europe ni yare gagana yare ni gage hoji angana butuwa tan daga gaga marchandise amani maka hari bane arabu na amani maka ho duna sunyi kundwa jami' al alam silama kunya linna ya garello qimai na ro valeria na sare palasin koy na lenya rum palasin koy na gidenya rum palasin koy ni ro khedi ya gare mani khedi ko be ga yigo ndata ka dangina na duruwan kinya dairi nanti kaga ni wutu ya kunga kadi birani kan kipi fofo ikun kan kipang ko penga tanya adalle yo kunya ga nari kharu sasa parce que islam nunga di dina ngaro do kitabe ngara qur'ana no annabi ni mendi ga munda as agol lu ngara wajibi wona daga dia amara ga balaw be kinyo tayyib Allah subhanahu wa ta'ala ti na buredul lemme kengo serebe kumana
to mun cikindini andi nan cikindini agan Allah Allah ko sendi dolle men ga dona burenga nema nyani na burenga nema sahibul muslim Allah gara na burenji ne be ada khairin kidan ko ara nema kidan Allah farenti silamin kapalle jirani na burenga anye mebre nasro na bureke anna Allah batadi miskin ndo sumballe magabe bire nasro da nganga kubedu sadaqini anga kubedu nafaka anga kubedu finance ne parce que silamin ni khallen ci janati Allah anga de hiri dunari na buruguma ko mo hobe yawmal qiyamatu qaranni firari jannati parce que Allah batata na bureke tembre nema nyani na burenga kagari anga lakutana tayya anga yadana tayya anga fesakane tayya anga bonondi tayya anga sumbu kutini tayya anga wosini tayya an kumeda aga sirabil kabani dina ngoma nyafu ali dhalika ibe ga kenyana fa ulaika humul khasirun kun kama no ani kumanto itakemba wa anfiqu mimma jagnakum kada fakandi bakka ho oga wari janai min qabli an yati alatul maut sado kallem billa garini khadum banan dai wa yaqul rabbi laula qattani agatinin kama ajalun qarib haranga dindugun dikatta sati tinde wa asaddaq nasra inni wa akun min as-salihin nanya gelli ko masrunga yo alla gakke ko kabana ta ko me jamana de kana fakandi ay sey ne momen dun nyada de na bure be go maka kana ana faka orono kan lunyi ga de to alla ga be kidanga iga de am bure ngo sakakandi wasangana tan na bure ngai maharam o ku sa ken ni kenya gelli ga takara iga urnu katta ho be ni an kontu antel ho ni morodo anji banu anga kandu ho wi so iso so na kadi kawma mai karama nyang ken da ke ka kinga la dalle mo ma nan na burunya ge bur karama ni kawma mai serebe ga himu gondo be no to sere tata to ko kan tada ba kunya ge sangine Allah subhanahu wa ta'ala ti kallem billah kharaga iki Allah ga hobe kina kai kada dépassé Allah kille ni kada financer ka ko mane mu ga wa anfiqu mimma razaqnakum ho ngada khawar jagai kada iga kada nafaka kada ro Allah hindi kada ro kumbane murindendi min qabli an yati ahadakum limautu kallem billa garini khadu ban be wara ngana karanyo kinga jogi bane anna burene kay maka to hoy anda balawun to ko dina ngata no be serenga karage da balawun to ko no de anke nyimedo balawu daga la anda balawu to halla ko maka gelli dina ko bay dina gumu wani hanya bane do balawun daga kube no anga kara iba ka dina gumu ga ni ko ngam palle tertene islam ko kam anya do bonen daga am perdan na buren anga karabane na buren to ko ne kay maka dafa hari santi bu bane tam maka di ko ko ngakenya no sabon juri kala ngo karabana nya man to galla di sado kallen ngori danga kallen ngoranga bana nya mai an kalle am bo here na buren miliyari gam maka na buru sigintoro na buru jurado so ko hanyon kinga bugu bane hari bane tam maka di kalle tam an to honni kure nan kasanka anga makasanke ba ko gebonni iwa kasanke ko do bakan na buren gadi kunun ko to kanu ngatu gene samba ko tanu ngatu gene na to ko ligantano na kungantano silami ma participer ni bagandi balon terema kunga ko benan na buren da حقوق الحقوق المتعلقه بالتركه شنو كرن kuda kunya na konda kutte o ko ko be no khasuno kale kum bedde de ono dila ke muru ade kallana na bure serega na ko de bane bagadi na finance piya banya na tubana kema kan tan le mon na bure ni kallana na bure sire nyon kinga jogi wujine gode be ga jibandi aga da bagandi aga le hede awara no kana no te kana kema kan tan le mon ya gale no do kenga tane selimu be ga ma anta selinga imbe ko ko ta kadani selim barana ka ke ngabe jeni kanuni ka ga ta kadira ta selimu akenu yo ki gabe ko ba anda ko ngala ka ta kadira ide nanti ka ta kadira ngaya honi ke yo ki global no ko ani har kun kaina hosembe ni bakidia ina gabe nyi gana wa ta'kuluna turatha aklan lamma andro ma Allah dire يلا قد يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم واو كبيرة وأنفقوا واو العطف وأنفقوا مما رزقناكم هو مودة كنا كيا كنا ني كبيرة كنين كيا كنين أنك قلبي كنا غنيا هوني ده الله تعالى ده أني من أيها أننا نبغى نارو الله بندي أنكم بني كسي هيرا ده تأكيد هيرا سادو كلين غنا ريباني أنك الله بني مبكري فيقول ربي أغتنين كما لولا أخرتني هرنغا دين نقول فني إلى أجل قريب كتا ساتتين فأصدق
serebe ga jakka bagandi na nundi i jagondi i sugundi i kangendi i khalisi kullendi ke khalisi juradi so ampondi Allah ga jakka ngaje be ndi hobe da kinanga amma jakka bagandi yonki ganari kannenga kallem malakul maut ri siganga ba na ta hijo baganda kurega anati kamane judo ko to nganya gana anna dimi de kiringa muy ko to bane kahima na na bure ke be sugi maga na so sadaqi mani hinne ne mare bunga mani hinne ne miskinunga mani sadaqa bagadini mbay telle da to anna bure ke suri siganya ganya ko anyo ke bela bu ina na bure ke su bagadini am kallenya gani ho ho marante miliar runya gani million jatu jagani na bure sigindo asurne siganya ga jennayi ida ga sarnemi am pay telle angi tokko anda kukuma mare bunga ni kumanya kunga ni kumalle munga ni kumanga khirunga ni kumanta galle munga ni kuma miskinunga ni misim bayana nonya ambara hijini ambara jakka bagandini anade kamane uci na kininga uci na kininga nda fimpamu nanyanda ko musire kina buren billa gatel la to habare mum maka yigana sorongo di sanga tayin palle nda amara khafu fa asaddaqa nasu sadaqi kallenga nanga na dele bucina be kininga kenga na irini kallenga na iringa tahilandinga nda gode nyine ma awaji ninda so sadaqi wa akum min as-salihin mufassirun tugi manantin nahi na burenga maka senga maka hiyun jongi istita'a wal quwwa na nyimme gan kaw golle be dabar din na dabari na bure kenga ho dabar ni tay kallen tagarini ngata hilladin na kunga na gode kenni tikula ma nonti alla ganda favoring kini serebe ganan ne misi karanga kamanen na tiwa nyanan do taba din da kasubana kida da ko ibana kida odo aken ko ibane ga timmene dulle ngai me karni diga menta do serena ho ge kitabu ni ko hono serenta ho ge ne serena kallenga na warana hari bidu bilisi ki akinai ho ga ma hari ra mo be no ga wasu buga na su kuyi kallenga durum bidan nyina ta ko ho nyina ma mi antanya walan yu'akhkhir Allah nafsa Allah rike walan yu'akhkhir Allah nafsa ajalha Allah subhanahu wa ta'ala ta yonkin dugunde de yonkin chaade nganari la ta'khira wala ta'jila sogonu bane ta kapai kar sonu gandu ange jowono pa mi Allah ganna fami siral li to ta gondi di lemmu serebe haba gana kare ndai du angana ta gana wi kutube to arni ka wo lemmu ma subhanallah aga konto wi kutube serenna karani konti wi kutunga ni wi kuten to dunari yere Allah subhanahu wa ta'ala di kenda nyana nan karana sogonu bane to amuinga abadan anyon kinnan buguna sogoni bane to kono kenda nyana akini halqa ko mushira ko ko bura gondai sogonu bane ko sakamu kama abadan walan yu'akhkhir Allah nafsan Allah ta yonki bane dugunde ni idza jaa ajaluha yonkin chade nganare an karabiren kije an ko mushira ko dan ko bura gondai foga sakaka male wallahu khabirun bima ta'malun Allah Ta'ala ni inga nanga ki be kaga golli ni